Matthew chapter 22. मत्ती 22 अध्याय। If you don't have a Bible, please buy one and study it every day. बाइबल छैन भने किन्नुहोस् अनि सधैँ पढ्ने गर्नुहोस्। Now, the second verse, please. यसको दोस्रो पद, The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा राजा जस्तो हो जसले आफ्नो छोराको लागि विवाहको भोज राखे And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. अनि आफ्नो दासहरूलाई पठाए मानिसहरूलाई विवाहमा बोलाउन लागि, तर उनीहरू आएनन्। And he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. फेरि तिनले अरू नोकरहरूलाई यसो भनेर पठाए, मैले मेरो भोज तयार गरेको छु, मेरो गोराहरू र मेरा मोटा मोटा पशुहरू मारेको छु र सब चिजहरू तयार छन्, विवाहको Now, भोजमा my dear आउनुहोस्। friends, I fear that though we go to church, study the Bible and all that, मलाई डर लाग्छ, हामी चर्च त जान्छौँ, बाइबल पढ्छौँ अनि सबै कुरा गर्छौँ, we don't understand that we are eternal beings. हामी यो बुझ्दैनौँ कि हामी चाहिँ अनन्तको प्राणीहरू हौ। If you place your gold, every woman treasures her gold. I think men also are wearing chains and necklaces these days. सबै स्त्रीहरूलाई सुन मनपर्छ अनि लोग्नेहरूलाई पनि आजकल सुन धेरै मन पर्न थालेको छ। So we say, I enjoy my gold. मलाई सुन मनपर्छ। All right, put your gold against eternity. अनन्तमा सुन राख्नुहोस् तपाईँ। Does it make any sense? त्यसको केही लाभ हुन्छ? All right, we like possessions, we like big houses, we like our cars and motorbikes. हामीलाई घर, गाडी, गहना सब चाहिन्छ। All right, put it against eternity. अनन्तको अगाडि त्यो कुरालाई राख्नुहोस्। Does it make any meaning? त्यसको के अर्थ हुन्छ? What is the worth of your car in eternity? तपाईँको गाडीको मोल के छ? Only your soul. तपाईँको आत्माको मात्र मूल्य छ। Only what you have done for Jesus. यीशुको लागि तपाईँले के गर्नुभएको छ त्यसको मात्र मूल्य छ। That's all will count in eternity. अनन्तमा चाहिने कुरा चाहिँ त्यही मात्र हो। So we don't understand the kingdom of heaven and we say we want to go to heaven. हामी स्वर्गको राज्यको कुनै ख्याल गर्दैनौँ तर स्वर्ग चाहिँ जान चाहन्छौँ। Now the Lord Jesus Christ tells us how the real attitude of our hearts towards the kingdom of heaven. हाम्रो जीवनको चरित्र कस्तो छ स्वर्गको राज्य प्रति? यीशुले What did he भन्नुहुन्छ, say? उहाँले के भन्नुभयो? When everything was ready, जब सबै तयार थियो, what did the people, invitees, say? जसलाई बोलाएको थियो उनीहरूले के भने? No, हैन, we are not coming. हामी आउँदैनौँ। We have bought some merchandise, we are busy with our farm. हामीले केही सामान किनेको छौँ, हामी खेतमै व्यस्त छौँ, We are doing this and that. हामीले यो गरिरहेको छौँ, त्यो गरिरहेको छौँ। Yes, हो, our world is getting so busy today. हाम्रो संसार साह्रै बेसी व्यस्त भएर गइरहेको छ। People say, I have no time for prayer, I don't read my Bible every day. मानिसले भन्दछ प्रार्थनाको लागि बाइबल पढ्न लागि मेरोमा समय छैन। On Christmas Day, I go to church, क्रिसमसको दिनमा चाहिँ म चर्च जान्छु। and it's a godless society. यो ईश्वरहीन समाज बनेको छ। But what does the Bible say? बाइबलले के भन्दछ? One sacrifice for sins forever. पापको लागि एउटै बलि सदाको निम्ति। And he sat down on the right hand of अनि God. उहाँ प्रभुको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो। 14th verse. 14 पद। And by one offering he has perfected forever them that are sanctified. एउटै बलिद्वारा उहाँले पवित्रहरूलाई सुरक्षित पार्नुभयो। One perfect sacrifice. एउटा सिद्ध बलि। And Jesus gave his sinless body, आफ्नो पाप बिनाको शरीरलाई दिइहाल्नु भयो। the one express image of God. परमेश्वरको साँचो प्रतिबिम्ब। And all these wonderful offerings that people say, oh, for your soul to go out of purgatory.
मानिसहरूले यो सोधक अग्निबाट जानका लागि पैसा जुन चाहिँ I दिन्छन्, must make some more offering. मैले अझ पैसा दिनुपर्छ? No, होइन, there's no more offering for sin. हामी अब बलि दिन पर्दैन। Once and forever, एकैपल्टमा Christ has been offered. ख्रिस्ट चाहिँ आफै बलि हुनुभयो। That perfect offering सिद्ध बलिदान covers your need, my need, मेरो र तपाईँको खाँचो पुरा गर्छ। every sinner's need. हरेक पापीको खाँचोहरूलाई। But तर when we come to this wrong idea of the kingdom of God, स्वर्गको राज्यको बारेमा हामीले अर्कै सोच राख्छौँ जब say I must bring some offering. Some people come to me यस्तो गलत सोच with an offering. मानिसहरू मेरो अगाडि भेटी लिएर आउँछन्। Recently, somebody came like that. त्यस्तै प्रकारले कोही आए, I said, I'm sorry. मैले भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्, I don't want you to think that I will pray for you because you have brought this offering. तिमीले त्यो पैसा ल्याएर चाहिँ म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छु भनेर तपाईँले नसोच्नुहोस्। Any preacher who prays because you give money कुनै प्रचारकले पैसाको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्छ भने is a thief. ऊ चाहिँ चोर हो। You pray because you love people. मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ You उनीहरूको लागि। will wash their feet. उनीहरूको खुट्टा धुनुहुन्छ, You want to lift them. उनीहरूलाई उठाउन चाहनुहुन्छ, You weep with them when they weep. उनीहरू रुँदा तपाईँ पनि रुनुहुन्छ, When they rejoice, that's your rejoicing. उनीहरू जब आनन्दित हुन्छ तपाईँ पनि आनन्दित हुनुहुनेछ। But तर we have reduced it all to money. हामीले त पैसामा सबै कुरा घटाइसक्यौँ। What a disgrace and shame. कति लाजको कुरा। Let me tell you, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, there is enough money in Ernakulam, Cochin to evangelize the whole of Asia, एर्नाकुलम भन्ने जग्गामा यति पैसा छ, if not the whole world. सारा एसियालाई अनि संसारलाई प्रचार गर्न सक्छ त्यो पैसाले। Then why are you looking for dollars? किन तपाईँले बाहिरको पैसा खोजिराख्नु भएको छ त्यसो भए? Because there is no sacrifice in your heart. किन तपाईँले चाहिँ आफै चाहिँ बलिदान गर्न चाहनु हुँदैन? That's all. त्यही हो कुरा चाहिँ। What a shame लाजको कुरा हो that it is said that St. Thomas came first to this part of India, सन्त थोमा चाहिँ यहाँनिर आएको थियो भारतवर्षमा, and that Christianity had its roots long before Christianity went into England. इङ्ल्यान्डमा इसाई धर्म जानुभन्दा अगाडि नै थोमा चाहिँ यहाँ आएको थियो। After all, the American nation is hardly 300 years. अमेरिकी देशमा त झन् 300 वर्ष अगाडि मात्रै गएको हो। And people think अनि मानिसहरूले सोध्छन् this is an American God, यो त अमेरिकी देव this हो, is American money. यो त अमेरिकी पैसा हो। What a disgrace. कति लाजको कुरा। Why don't people see that all that I am belongs to Jesus? किन मानिसहरूले देख्न सक्दैनन् कि म जे छु सबै यीशुले गर्दा छु, He purchased me, उहाँले नै मलाई किन्नु भएको हो। and whatever I do for him, it's nothing. मैले उहाँको लागि जे गरे तापनि त्यो कम नै हुनेछ, Nothing. केही पनि होइन त्यो कुरा। I feel that what I am doing for the Lord Jesus is hardly anything. मैले गरेको कुरा प्रभु यीशुको लागि जे गर्छु त्यो केही पनि होइन। And I have served my God for 66 years. मैले 66 वर्ष मेरो प्रभुलाई सेवा गरेको छु, But तर how poorly I have served him. कति कम्ती रूपमा मैले उहाँको सेवा गरेको छु। See, it's an attitude of heart. यो हृदयको कुरा हो। You know, many of us are beggarly. हामी कतिजना भिखारी जस्तै छौँ। We go to God with a little bowl. परमेश्वरकोमा सानो भाँडो लगेर जान्छौँ, No. होइन? God wants you to go to him as a son and a daughter. परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अगाडि हामी छोरा र छोरी भएर आएको चाहनुहुन्छ। Look at this, what Jesus says. येशूले के भन्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस्, Everything is ready. सबै कुरा तयार छन्, Oh, we don't want to partake in your rejoicing. हामी तपाईँको आनन्दमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ। If you are going to be happy, okay, you be happy. तिमी खुसी हुन्छ भने तिमी खुसी हुन, I have got my own job. I have got my own motivation. मेरो आफ्नै काम छ, मेरो आफ्नै लक्ष्यहरू छन्।
Because I was brought up in a Christian home, म इसाई घरमा हुर्केँ, I loved everybody. मैले सबैलाई After प्रेम my गरेँ। conversion, I loved मेरो everybody. उद्धार भएपछि मैले सबैलाई प्रेम गरेँ। Everybody was the same to me. सबैजना मेरो लागि समान थिए। And when I saw how girls had to come up with so much money to buy a thief, एउटा स्त्रीले कति पैसा थुपारेर एउटा लोग्ने किन्न पर्छ, I said, what is this? यो के हो मैले भने। You must give money to a thief to marry your daughter? तपाईँले चोरलाई पैसा दिएर त्यहीसँग विवाह गराइदिनु हुने? And is this Christianity? यो चाहिँ इसाई धर्म चाहिँ यस्तो हो। Who can find a virtuous woman? कसले गुणी स्त्री Her पाउन सक्छ? price is far above rubies. उसको मोल चाहिँ धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो Can't छ। you see it in the Bible? बाइबलमा यो हेर्नु हुँदैन Don't तपाईँले? you believe it? त्यसमा विश्वास गर्नु हुँदैन? So a woman is such a cheap creature. के स्त्री चाहिँ यति साह्रो सस्तो प्राणी हो र? And the Bible says, बाइबलले भन्दछ God did not think creation was complete until he made a woman. सृष्टि चाहिँ पूर्ण भएको थिएन जबसम्म परमेश्वरले स्त्रीको सृजना The गर्नु भएन। ultimate creation. सबैभन्दा उच्चको सृष्टि चाहिँ स्त्री हो। And we treat it so cheaply. अनि हामीले उनीहरूलाई कति निम्न रूपमा And हेर्छौँ। then a part of this dowry goes to the church. अनि दाइजोको भाग चाहिँ चर्चमा पो जान्छ। So the church is also culpable and a party to this universal thievery. अनि यस्तो चोरीको कुरामा चाहिँ मण्डली पनि सहभागी हुन जाँदछ। What kind of church? Whose कस्तो खालके church? मण्डली हो, कसको मण्डली हो त्यो? It's not Jesus' church. यीशुको मण्डली त हुनै सक्दैन। It's not according to the word of God. परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ यो कुरा भएको छैन। And when I was so shocked with these things, म यो कुरा हेरेर छक्कै परिरहेको थिएँ। I said, the word of God should go out to every creature. मैले भने That's the command of Jesus. परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेक प्राणीकोमा जानुपर्छ। यीशुको आज्ञा त्यही नै I हो। will do everything in my power to reach souls. मेरो शक्तिमा भएको सबै कुरा म गर्नेछु आत्मा बचाउन लागि। My dear friends, मित्रहरू, nobody coaxed me. Nobody said, we'll give you money. I never drew a paycheck in my life. कसैले मलाई फकाएन, कसैले मलाई पैसा दिन्छु भनेन। मैले प्रचार गरेको पैसा कहिले पनि पाइनँ। But तर Christ is my paycheck. ख्रिस्ट नै मेरो तनखा हुनुहुन्छ। You think you will have a better paycheck than Christ? ख्रिस्ट भन्दा असल तनखा तपाईँले पाउन My सक्नुहुन्छ। dear friends, मित्रहरू, we need to think differently. We need to correct our thinking about the eternal things. अनन्तको कुराहरूको सोच चाहिँ हामीले बदलिनुपर्छ। हामीले अर्कै प्रकारले सोच्नुपर्छ। These people had no partaking or no part in the rejoicing of this king. यो मानिसहरू चाहिँ यो राजाको आनन्दमा सहभागी भएनन्। Now we are like that. हामी त्यस्तै नै छौँ। Indian Christianity is just like that. भारतीय इसाई मत चाहिँ यस्तै छ। I feel so sad. मलाई त दुःख लागेर आउँछ। It's my failure. मेरो गल्ती हो त्यो। We have not shown the love of Jesus. हामीले प्रभु यीशुको प्रेम देखाउन सकेको छैनौँ। And we all feel we are doing a great deal. अनि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामीले ठुलो काम See, गरिरहेको छौँ। wherever you go, जहाँ गए पनि you see people patting themselves on their backs. एक अर्कालाई थपथपाइरहेको देख्छौ। No, my friend. होइन, त्यस्तो होइन। Do you know what I tell God? म प्रभुलाई के भन्छु थाहा छ? Oh God, हे प्रभु, how are you going to call me a faithful servant? तपाईँले कसरी चाहिँ मलाई विश्वासयोग्य नोकर भन्न How सक्नुहुन्छ? is it त्यो possible कसरी सम्भव छ? to call me a faithful servant? विश्वासयोग्य दास मलाई भन्नलाई I have done so little for you, मैले त तपाईँको लागि थोरै, एकदमै थोरै मात्र गरेको छु। my beloved people. मेरो प्रियहरू, What did Jesus do with this man then? You see, the universal invitation was given. त्यहाँदेखि उहाँले के गर्नुभयो? सबैलाई नै सार्वजनिक निमन्त्रणा Go दिनुभयो। out into the highways, बाटोमा गए, 10th verse, 10 पद, and they gathered together as many as they found. अनि उनीहरूले जति हुन सक्थे त्यो सबैलाई भेला गरेर ल्याए। But they found a man. When the master came, he saw a man who just
came for the fun of it. मालिक जब आए उनले एउटा व्यक्ति देखे जो चाहिँ खालि मनोरञ्जनको लागि मात्र आएको थियो। There was no preparation of heart. हृदयको कुनै तयारी थिएन त्यो मान्छेकोमा। They were told, this is the son, the king's son's wedding. उनीहरूलाई भनेको थियो राजाको छोराको बिहा हो, And he's inviting you, come, come. तिमीलाई निमन्त्रणा दिएको छ यस बिहामा। And this man did not think at all of his wedding garment. उसले विवाहको वस्त्र लगाउनेको बारेमा सोच्दै सोचेन। Now, what is this wedding garment? यो विवाहको वस्त्र के हो? The Bible says बाइबलले भन्दछ in Isaiah 61 and verse 10, यशाया 61 को 10 I'll clothe you with the garments of salvation, मुक्तिको वस्त्रले पहिराउने छु, and I'll put upon you the robes of righteousness. धार्मिकताको वस्त्र तिम्रो माथि लगाइदिने छु। Robes of righteousness. धार्मिकताको वस्त्र। When I was a young fellow, जब म जवान थिएँ, my, the flesh tried to grab me. शरीरले मलाई पक्रन खोजे। The flesh and the lusts of the flesh tried to get hold of me. शरीरको वासनाले मलाई पक्रिहाल्न खोजे। I said to God, मैले भने प्रभुलाई I need these robes of righteousness. मलाई यो धार्मिकताको वस्त्र चाहिन्छ। That deep inward cleansing. त्यो भित्रीबाट शुद्ध पार्ने कुरा, That I can walk with you in white. तपाईसँग शुद्ध भएर हिँड्न सकौँ। My dear friends, मित्रहरू, we don't think about keeping a clean conscience. हामीले शुद्ध विवेक राख्नको बारेमा सोच्दैनौँ। It is so sad. यो दुःखको कुरा हो। You know, some time ago, केही समय अघि I was seated, I was trying to register in one of the bloodiest, literally, one of the most dangerous places in India, Dimapur, दिमापुर भन्ने डरलाग्दो जग्गामा म गइरहेको थिएँ, where blood flows, जहाँनिर रक्तपातको कुरा हुन्छ, tribe against tribe. यो जाति अनि अर्को जातिको बीचमा। When I heard of the place and I preached first in that place, मैले जब त्यो जग्गामा पहिले प्रचार गरेँ, I said, oh, the word of God needs to go out and change these people. परमेश्वरको वचन गएर यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ। And so, अनि we got a small piece of land. सानो जग्गा हामीले त्यहाँ पायौँ। I said, okay, we'll register it. ठिकै छ, यो जमिनलाई हामी दर्ता गरौँ। I was seated in the district commissioner's office. जिल्लाको कमिसनरको कार्यालयमा बसिरहेको थिएँ। Exact amount which was paid जति तिर्नुपर्ने थियो त्यो पैसा was upon the document. मैले दस्तावेजमाथि राखिदिएको थिएँ। I signed the papers. अनि मैले आफ्नो हस्ताक्षर दिएँ। And you know what they said? उनीहरूले के भने थाहा छ? This is the first time in the history of this office यो जग्गाको इतिहासमा पहिलोचोटि when the correct stamp duty was paid to the government. ठिक पैसा सरकारलाई तिरिएको। First time in the history of this office. पहिलोचोटि यो कार्यालयमा यस्तो कुरा भयो। I felt so sad. मलाई त दुःख लागेर आयो। So many Christians there. यति बेसी इसाईहरू छन् त्यहाँनिर। You know, Christians don't believe in a clean conscience. इसाईहरू नै आज शुद्ध विवेकमा भरोसा गरेको छैनन्। Who shall ascend into the hill of the Lord? परमेश्वरको जग्गामा को जान Who shall सक्छ? stand in his holy place? उहाँको जग्गामा को उभिन He सक्छ? that hath clean hands जसको हात शुद्ध छ and a pure heart. अनि शुद्ध हृदय छ। You know, some of our offices, many of our offices, हाम्रो धेरै कार्यालयहरू we must have a board there. त्यहाँनिर हामीले एउटा बोर्ड राख्नुपर्छ। Bribes must be paid in this office for any paper to move. कुनै काम बन्न लागि यो जग्गामा चाहिँ घुस तिर्न पर्छ। What a shocking thing. कस्तो अचम्मको कुरा। What is the big question today? आजको ठुलो प्रश्न त के हो? Oh, how can we get on without bringing court case against the sitting judge? हामी कसरी न्यायाधीशको अगाडि कुनै पनि मुद्दा नलिकिन हाम्रो काम बनाउन Because the सक्छौँ? man is unrighteous. किनभने मान्छे चाहिँ धर्मी छैन, He is taking money. उसले त पैसा लिइरहेको छ। Why can't I
have a case against him? किन मैले उसको विरुद्धमा मुद्दा राख्न सक्दिनँ? The law minister says कानुन मन्त्रीले भन्दछ that's impossible. त्यो त असम्भव हो। See, the judges are protected. न्यायाधीशहरूलाई त सुरक्षित गरेर राखेको हुन्छ। See, there are some protected thieves in this country. यो देशमा चोरहरूलाई सुरक्षित राख्ने गरिन्दछ यसरी। Only the unprotected thieves are in the prison. जो चाहिँ सुरक्षित छैन त्यही मात्र जेलमा पुग्छ। How sad. दुःखको कुरा हो यो। My dear people, मेरो at मित्रहरू, such a time, आज यस्तो समयमा where is the righteousness of Jesus येशूको धार्मिकता कहाँ that छ? we are giving to society? हामीले समाजलाई दिएको खै? If you turn to the third chapter of Revelation प्रकाशित वाक्य तेस्रो अध्याय खोल्नुभयो भने and the fourth त्यसको verse, चौथो पद this is what it says. यसरी लेखिएको छ, And they shall walk with me in white, for they are worthy. Fourth verse, third chapter, Revelation, fourth verse. मसित उनीहरू सफेद वस्त्र लगाइकन हिँड्नेछ किनभने यिनीहरू चाहिँ योग्यको छ। They have not defiled their garment. आफ्नो वस्त्रलाई उनीहरूले मैला पारेको छैनन्। My dear friend, मेरो मित्रहरू, is it hard? के यो कठिन हो? My sin, your deceit, your lies took Jesus to the cross. मेरो पाप, तपाईँको छल सबैले यीशुलाई क्रुसमा लगी पठायो। Must I crucify him afresh? फेरि हामी उसलाई क्रुसमा चढाउने, Must I put him to open shame? फेरि उहाँलाई लाजमा हामी राख्ने, Must I say I am a Christian हामी भन्ने हामी इसाई हौ and still walk with an unclean conscience? अनि अशुद्ध विवेक लिएर हिँड्ने आफूलाई इसाई भनेपछि? Impossible. त्यो असम्भव कुराहरू। Not when the cross of Jesus is before me. जब मेरो अगाडि क्रुस छ त्यस्तो कुराहरू असम्भव हो। My beloved people, मेरो मित्रहरू, and if you see again फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने in this next chapter, fourth chapter, त्यसकै अर्को अध्याय चौथो अध्याय fourth verse, चौथो पद, where you see 24 elders sitting round the throne, 24 वटा बुढा प्रधान सिंहासनको वरिपरि बसिरहेको, clothed in white raiment. सफेद वस्त्र लगाएर। So, अनि why can't we keep our garments clean? किन हामी आफूलाई शुद्ध राख्न सक्दैनौँ? Why can't we turn to God and repent for all the sins on our heart and conscience? किन हामी परमेश्वर कहाँ गएर आफ्नो सबै पापको पश्चाताप गर्न सक्दैनौँ? He will wash us in His blood. उहाँले हामीलाई उहाँको रगतमा धोइदिनु So हुनेछ। what did God say do with this man? परमेश्वरले यो मानिससँग के गर्नुभयो? Cast him out into outer darkness. उसलाई बाहिर अन्धकारको जग्गामा फ्यालिदियो। There shall be weeping and gnashing of teeth. त्यहाँ चाहिँ रुवाई र दारा किटाइ हुनेछ। Oh, God is a loving God. हाम्रो प्रभु चाहिँ प्रेमी हुनुहुन्छ। He will take all of us because we are baptized to heaven. हामीले बप्तिस्मा पाएकोले गर्दा हामी सबैलाई स्वर्ग लानुहुनेछ। Nowhere does the Bible say that. बाइबलमा यस्तो काम लेखेको छैन। He does not have the wedding garment. जसकोमा चाहिँ विवाहको वस्त्र छैन, Cast him into outer darkness. उसलाई चाहिँ बाहिर अन्धकारमा फालिदियो, There shall be weeping and gnashing of teeth. जहाँ रुवा बासी र दारा किट्याइ छ। It's Jesus who gives us the doctrine of hell. प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई नर्कको सिद्धान्त बताउनुहुन्छ। Because He is a loving God, उहाँ प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ। He puts that red light उहाँले खतराको घन्टी अगाडि राखिदिनु भएको छ that we might humble ourselves ताकि हामीले आफूलाई नम्र पारौँ, and be His true children. उहाँको साँचो छोराछोरी बन्न सकौँ। Let us pray. प्रार्थना गरौँ।